English is so important in this world. Every people feels English is very complicated. From now, think that English is fun. We can study together, reading and practicing in every way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. I hope that you all will be fine today. We study together about conditional if, the second type. Today, I will give you about the material conditional if, the second type, past unreal. And please look at my whiteboard. I will to explain one by one. Okay, student, look at my whiteboard. I will to explain about the sentence pattern conditional if, the second type. Hari ini kita akan belajar kalimat pengandian atau persyarat dalam bahasa Indonesia. Di sini ada 4 tipe. Yang saya mau jelaskan di video ini adalah tipe kedua. Untuk tipe berikutnya di video berikutnya. Formulanya adalah if dapat diletakkan di awal kalimat atau di tengah kalimat dan selalu diikuti oleh anak kalimatnya atau if clause. Dan kalimat keduanya adalah main clause atau induk kalimat. Untuk belajar lebih mudah tipsnya, if dapat diletakkan di awal atau di tengah kalimat. You can put if in the start of the sentences of the second sentences in the middle. And please you have to think in the second type, if with the simple past tense. Maybe we know that about the tense of the simple past tense, subject plus verb to, and in the negative subject plus did not plus what one. But if of your to the subject there is a verb, so you can to use with the to be, it just to be with word. There isn't to be words in the second type. Oke, lanjut the next. Bahas ke main clause atau induk kalimat. Induk kalimat pada pengandian tipe 2 diikuti oleh simple future past. Formulanya subject diikuti would plus verb one. Ingat bahwa induk kalimat dapat diletakkan di akhir kalimat maupun di awal kalimat, selalu diikuti oleh subject plus would plus verb one. In the negative, subject would not verb one. For example, if I have enough time, I visit your house. Coba lihat contoh berikut ini. Look at the example. If in the start of in the sentences, so clause in the first, have. Anda harus mengganti kata have ini jadi verb 2 sesuai dengan rumus if subject diikuti verb 2. Maka kalian harus hafal perubahan kata kerja dari verb 1, verb 2 dan verb 3 pada setiap pelajaran bahasa Inggris karena selalu ada kata kerja. Have, maka di sini akan berubah jadi had. Dan induk kalimat selalu diikuti oleh would verb 1, maka tinggal menambah kata would di awal, verb 1-nya tetap visit. Jika saya punya cukup waktu, aku akan mengunjungi rumahmu. Jadi ini adalah sebuah syarat di mana kalau saya punya waktu, saya bisa main ke rumahmu atau datang ke rumahmu. Okay, look at my whiteboard. The next example. Contoh kedua, jika kita menemukan, if we find, if in the middle of sentences. Jika kita menemukan kalimat itu dalam menggunakan kalimat pengandian tipe 2, if di tengah, bukan di awal. Sebagai contoh,
Saya berikan contoh pakai kata have lagi. Coba perhatikan if-nya di tengah. Kalau tadi kan di awal, maka kalian tidak usah bingung, berarti ini induk kalimat atau main clause-nya ada di awal. Maka kalian tinggal menambahkan kata would di depan kata buy. We would buy coffee if we had money. Artinya dalam bahasa Indonesia, dari contoh kedua ini adalah kita akan membeli kopi jika kita punya uang. Kita beli kopi karena kita punya uang. Okay student, time is over. We can see in the next my video. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.